iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dituya ko niyang tugaw. Tapno mangag ko na imbag tibagan ni pare Enteng. Ay, ahap. Umabay akong kin kakwaraw. Sige lata, tatabadaong. Ito gawin tamang rugin ti meeting. Ahap. Ay, yaman ang kakwaraw. Agtugawa ko na. Kastoy! Karagsak klaunay tiyo umayo ditoy. Tapno titinulong tayo para itipagsaya at ti barangay tayo. Sakpay nga rugi tayo ti meeting tayo. Ay abak mampay ni kagawad ko anang. Amang idaulo iti panagkararag tayo. Kagawad ko anang. Hoy, tatabadaong. Inturog mo matin di tatugaw mau. Tatabadaong. Agreeing kayaon. Bigbigat pa ilang. Mangrugi pa ilang ti meeting, nakaturog kayaon. Di nagman isturbo na maturog kwaraw. Yan. Ay, nakaturog ak matgaya man dito pagtugtugawak. Nay, apay ngay. Awan mo ni pare intay nga makita kiti sangwanan. Ayan nga dagiti duma ka baranggayan may. Ay, kwaraw! Ayan dagiti ka baranggayan tayo. Nalpasan ti assembly meeting, tatabadaong. Ha? Nag-aawi dan dagiti kaadwan nakakadwa tayo anak assembly. Ay, kasjay! Hey, nakaring ka matgaya man pari ba daw? Ha? Ay, uwan paray. Nakariingan ng kal. Ay, nalpas gaya man ti assembly meeting pare. Ewan pare. Talaga analpasan. Ay, Diyos ka. Jack nanggag timpa-meeting mo, pare. Mabalin niya ulit ang mananita nga ibaga. Ay salbag ka. Apay nga min naturog ka. Sige mo na, pare. Ay, damagam ka ni sekretary. No, kayat na. Timang iti special meeting para kan ka. Ay, dita kayon. Ay, napanin ni pare Inteng. Tinasayat. Agawid kayo umutang tatabadaong. Eh? Jackpot yan, akayat ni sekretarya nga ulitin nga ibaga kada kayo dagiti na pagmimitingan may. Kayat mo asawan, napankala naturong ije barangay haul. Kay, anya ngay. Jack mo't malapdan nga raw tag kidam. Anya! Ay, Diyos kay. Jack magawidan tag kidam. Tunggal agpamiting ni pare Inteng. Jack mangmangag. Nukasta ka mo lang. O di saan ka lang mapanan? Di ka lang mabaing. Ha? Anya? Ay, Katwang, isumat lang mapan maturog taramidam iday. Mangibabaing ka lang. ay isa na mabalin na tuyang. Mapanaglat no adda meeting. Karbangag ta tuyang. Di mo lakat pinatgan mo tinawat kan ni pare ba daw? Nga ulitak manan nga ibinsa-binsa kan kuha na ti maipapan iti kalkalpas a meeting bi. Kasta? Ay, katuwan ah. Pakawan. Siyak pa iti banugan day tataaw. Masurunak ka ni pare ba dong? Kunamlan asino nga espesyal ataw? Anya. Kanayon lakat na nakaturog iti tugawnan. Tunggal ada maangay a meeting ti barangay. Surun kun. Ay, una yan. Nabitlon ng turugan ni pare ba daw? Titalo adaras ang nagpa-meeting ha. Masurunak. Kat, namitlo matan nga inulit mo nga inlawlawag ti maipapan itipan naturog na iti meeting yaw. Uwin, iso ang masurunak. Marmarwam na dya a klase ti tao. Nagagatmat nga umay makimit-meeting. Hanggang iturog na mat ititugaw no madama ti meeting. Apay ka ba daw? Saan mo aya nabasa iti blackboard ti nakasurat nga agenda iti assembly meeting tayaw? Saan nga raw? Binuramot adagos ni pare Inteng. Kalpasan ti meeting. Ay, kabadong aya. Dahita ka, tanalaka kayo may rid-rid up. No kastang adda meeting tayo iti barangay. Anyaya ti nagsasaritaan nyo iti meeting, kagawad.
Maipapanaka dagiti plano a mabalin tayo kano nga ipasa ken ni kapitan. Plano? Wan, dagiti kano organisasyon iti barangay tayaw. Kas kumay ti cooperative buwan no panagaramid iti produkto a mailakaw. Kanya? Kanuray dagiti grupo dagiti women's. No adda mapanunot da na saya at a plano para iti pagimbagan ti umilay. Agipasa damot iti request. Iso dagiti daduma di tang asosasyon nang ipasa damot iti plano da tabareng kano no mapagasatan a mapili kan maapruban. No ngay independent akas kanyak, mabalin ka day, Mare? Ay mabalin mo't lata kabadong. Nulakit di ta pagimbagan ti kaadwan day ta planom. Ha? Ay, wala niya. Ha? Kat no nalalaing agtupay ni pare inting nga kapitan. Ado ti amo kapag sayaatan. Ngay kat isaganam nga rudan na ti plano akayat mo intun sumaron no a barangay meeting tayaw. Ipasamton ka ni kapitan. Sige man nga rod, Mare. Anya nga itatabadang, addan na panunot mo anasayat a planaw para iti pagsayatan ti barangay tayaw. Awan pa'y nga rod kwarog. Si kakiti Anya nga tano. Mang plano ka mat iti asosasyon dagiti baak akas kada kayaw. Iraman mo ni kagawad kwanang. Ha? Anya nga asosasyon dagiti baak mo't di tangay bagbagam kabadong. Antay na ka mamat. Kwa. Agplano kayo. Sakpay amala daw ti amin kwarog. Marikwanang. Anya kumangay a plano day tatabadaw. Ay kat para iti pagimbagan nyo Apay nagkapoy kan kwarog. Dahito iti mayat. Tasaanan asyak ti mapanagbiraw. Wenno mangkita iti pagkasapulan ti umilay. Isudan mismo ti mangkita iti pagkasapulan da. Wen matkit di Mayat matkit iti kasta. Amis mo adagiti umili ti mangibaga iti kang runaan akasapulan da. Ay may mayat tumanen Tapno awan una ti pagsaksakitan ti ulaw. Kapitan laangan ti trabahok no bilang. Na Anya ngay mo't a plano tinapanunot mo. Marigata na nga raw niyag pampanunot tuyang. Ay, just kiki diti kastoy. Imbis ko maatrabaho ni pari inteng kas kapitan tagpanunot para iti pagsayatan tayo nga umilay. Saan atada tayo matin tagpanunot? Di ka pa'y agyaman takasta. Sabagay, putno mo't kiditi bagam tuyang. Tanon ni pari inteng ti makaamo iti dayta. Ay sigurado, apalpak tumot laang taramid na. Sayang ti kwarta no bilang laang. Ala, rogyam nga rudin ti agpanunot iti nasaya at aplano nga ipasam to kin ni kapitan. Inton madanon manan ti barangay meeting. Wen! Amukon tuyang. Anya, Nabayagan, niyag kurkurang tayo iti danom dito ayan tayaw. Ngam saan mo't nga sa sikaswan di pari inting dayta. Ay, awan na talaga, ti maaramidan tayo dya parek. o di day tatimapan mo ibagain ton umay amiting ti barangay. Uwain, inak to ibaga dayta. Tapno mainayon iti meeting tayaw. Ay, mapanak taw. Barangay meeting. Where? Barangay Hall. When? May 26. Time. Alas 8 iti agsapa. To alas 11 iti agsapa matlaang. Anya ita? Ne, dandanimot kaya man. Duwalaangin nga aldaw ti palabsak. Ay, umatindarak man iti barangay meeting. Ay, masaya ata na sangong ti may mangbasa iti na ipaskil. Apaka mo ti barangay tayo, panay. Ha? Si kamot gayam dito pare. Good morning to you. Kastamat kan ka. Ay, sige. Labsan ka pa dito sa ti barangay hall. Ha? Wait lang pare. Jak pa imbagakan ka ti planok para iti pagsayaatan iti tayo. Ay, no niya man day ta planom.
Ibagamlatan inton madanon ti meeting tayo, pare. Uwan? Ay, kasjay! Oo. Sige. Agawid ang ngarodan, repapets. Tinapay man ditoy, Mare. Kan mainumutan ano adda. Adda, kabadong. Ay, ikanak man iti may isa. May isa tinapay, kan soft drink. Adtoy, kabadong. Nantay bayad mo ngay. Ay, ilistam pa ilaang Ilistam itinagan ni Pari Inteng. Anya? Aw, na kayong matgayam day tatabadaw. Ay, wine, kwarog. Nakapanunot ka ni Timayat a planaw? Para kada kayo matlang abaak day jay kahit. Ha? Day taman ti bagayo kanya. Masapol nga garamid kayo iti asosasyon yaw. Da kayo amin abaak. Anyang itam mo yaw. Ang mga numapagasatan niya maaprobaran. Di kad nagsayaat. Nagtal na kayo man. Ibagayo kit di agpaitulod kayo, ta itulod kayo ni Jay Balayaw kininana tuyang. Isupay ang mapasadaak. Ay nabadong, tila mapampanunot mo nga ibagbaga kinikwarog. Ha? Apay, problema ayamat ti umili day ta ibagbagam no bilang. Ha? Tikit di ibagbagam a plano apan nakaaramid ti irigasyon dito'y barangay tayo ti asikaswam. Agpatulong ka kin ni Kapitan. No kasano ti agaramid iti request. Masapol pa ilaang ayaday ta. Nalalaing nga dayaw ngam ni Pari Inteng. Di nantupe na panunod day ta. Saklang tinakapanunot. Di ka man agin lalaing si kabadong. Masapol nga isapsapam nga aramidon. Ken isaganam ti plano nga ipasam. Enton barangay meeting. Bayam. Mapanak to man nagpaisuro iti kaanak kag maestro ijay ilay. No kasano tagaramid iti request. Mala, agawaam nga raw. Uy, nagsapa ka nga may ita dito'y barangay hall tatabadaw. Ay katuan ako araw. Excited amang ipakita kin ni Pari Inteng iti planaw. Isumit lagayam nga daigpilan nyo adakal nga imbilaw tatabadaw. Agtutol kayo kadilaang. Talupay nga oras ti palabsain, mangrugin ti barangay meeting. Nagbayag mo tayo. Ay magagara na kun kwaraw. Ngamen, masiguradok apo masada ito'y aplanaw. Ay, nasayat nga rod ano kasta tatabadaw. Agyaman na kabarangayak ida. Tay may kayo iti daytoy a meeting tayaw. Sakbay ti amin. Good morning amin kada kayo. Lagi din! Agmi-meeting tayon, pare! Aganos ka pa'y dita pare, taado pa'y ti kayat ko nga ibaga. Karaman ang ti panagyaman ka, taado kay nga imay. Pamanaglag, suportaran daklatakas kapitan. Ay, wen, na kapitan. Nakaragrag sakak amang ipamu kada kayaw, kadag iti naarami dakas kapitan ti barangay tayo. Uy, ayos na. Ay na! Kanayon lagi din nakasta, pare! Masapol pa'y laeng aya! Ay, iturog ko man lagay. Makapaturog ba dita, dengdenggay? Makauma! Saan kamit apilitan adumgag no di mo kayat? Wan. Ay agulimag ka dita. Aguli makata ng ganun. Trabida ka ngagpaiso. Ay, maturog ang man lagay! Na, nakaturog mo ni tatabadaw ang kail. Anya? Ring ka day. Ay, bayamon, agreeing ton no kayat na. Makapasurod ti arami day tao. Ay, awanain. Di nan may datagtay kunana anapinta sa plano na. Aya. Ay. Talipatak nga dagayang plano na nga imbaga na kanya. Ba't inamun ano, anya day ta? Awanan na. Di nan may parang tanaturog, mate. Bayamon na. Basol na. Ay, sayang! Sayang tinagbambanog ang plano, pare! Apay ngay! Tadi na krining! Gunam. Nagkunangamin na maturog ka. Ay, na makabagbag kila kon pare! Ay, buisit kiti ti kastoy abiyag! Ay, kita man ti plano. Ati pare, basa man na yung bagtap na mam! Sino ti nagparamidam iti daytay?
Siyak paray. Agpatulong ako maitika nakakamaestraw nga mawan gayam. So asyagon tinangaramid. Kaya't kau tagparamid iti irigasyon. Tapno makamula tayo matan paray. Na, ada nga ron amo mapaggapuan ti danom. Ay na. Ay, ikwa paray. Ay, day tatijak na panunot paray. No sa dinong agpaisaw. Inton maminsan, di ka agin lalaeng paray. Ha? Ay, kwa, jay. Ay, jakmat ngamin amo talaga paray. Ay, pakawanan na kaon. Ay, wa ipikmat gayam ti planaw. Ay, jas kiki day. Ay na, tatabadong. Daytan tumat nga minturog ti ammo. Anya nga ita, sikan tinayaw awan. Ala sige. Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangay. Kapitan Inteng. Hello, Marikwanang. Hello, Mare. Kumusta kayo dita? Ay, nasaya at kami, Maray. Sika nga'y, kumusta ti bakasyon mo dita, Japan? Nasaya at lagtamot, Mare. Ay na, nagmayat gayang tagbakasyon ditoy. Ay, kaano nga'y nga gawid ka, Maray? Jak pa mo, Mare. May saalawas nga minon ang nakasarat ti Tersinam. Maikawa kami pa yan kinibadong kaw. Taawanan ti asidag apaggatangan, may. Ay, mailiwak matan ka na kayo kan ni Mari Banang. Ngam kayat ko pa'y tagpapas ngagbakasyon ditoy. Tapno sana masayang ti kwarta. Ay, wunmat kit di amaray. Ay na, Marikwanang, di pasarabo mi di mo liplipatan. Ay, adda ginatang ko, Mare. Tuyang, dilot-lutom naksitain. Anya ti ko nang badaw? Dilot-lutom naksitain ko na. Ay, hello, Marikwanang. Adda ka kadipay dita, Wan, Mare, nangagkutimpok kaw ni Kabadong. Sige, agpakadak pa'y ngarod, Maray. Tada pa'y aramidag. Bye! I love you! Unay ka matan ba daw? Masapul pa'y laang nga ipukaw mo tinakset nga inapaw. Kasanaw, kaslawan nga min mang angot mau. Mabalin kumamit asikan tinangkita. Adda nga rod aramidag ijay sileg. Adamat araramidag. Mabalin mo't niya agsarita kayo kindi Marikwanang kabayatan ti panaglutom. Saan mo't masapol ang panawam ti lutlutwan? Nalahos taon, basol kaon. Sana balay, agluto akmanan iti napaw. Bantaya malaybag. Di ka agsaysayang iti bagas tawanan ti maigata. Wan, ambaw! Na- Sana na masapul nga ibagham! Oh, adtoy ti kape, Maritoyang. Agkape tapay, kabayatan ti panagbuyata ka dagiti videos, kan ladawan nga insen ni Marikwanang. Ayun, Maray, katagyaman na ka. Usa rin tapay laang tinaptap ni Inteng. Tapno makita taan na imbag. Ha? Nagbasit nga min no cellphone laang ti pangbuyaan ta. Ay na, mabalin gayam ti ag Facebook di talaptap, Maray. Ay katuwen Maritoyang. Anya ay ti kayat mo nga ununa enta abuyaan. Day ta imun una nga impus ni Marikwanang iti Facebook. Buyaan taman, Maray. Tapno kasla nagpasyar tamot laangan ay jay Japan na. Ay katuwen Mabiit lang nga rod. Mabalin ka di nga alaak day talaptap ko dungaw.
Ay, mabitlaang Ay, ada ko maaramidak a report. Ay, mabitlaang, inteng. Ah, Ag video call kami pa'y kan ni Mari Kwanang. na. Masapulay nga video call kayo. Ay, katuwan Tapno kasla nagpasyarak mat ijay Japan. Ay, may sa oras lang Wen, may sa oras laeng. Mala, agawaam. Dapat ti aramidak. Ganay, nag-text ka di kan ni kagawad Kwanang. Saan mo, Chip? Apay ka day? Sabtun ta kano inton bigat, agawidain. Ha? Mapalin na si kalangan, Chip. Saan nga umana iti tricycle ko dagiti ginatgatang na pasarabaw? Ayang? Wan, duadak ka labakas nga main. Sigurado asan nga umana iti tricycle ka, iso ama pantado Sige. Mayatak, Chip. Aginanak pa lang Tiksan nak. Noon niya nga oras tama pan. Aringlada o ganay. Agawid kami, kagawad Kwanang. Agyaman kami iti impamirindam. Inton maminsan manahin kagawad. Mabitlaan, kwarog, kan ganay. Apay ka day kagawad. Dated ko pasarabo para kada kayo adwa. Daytoy ti para kan kaganay. Ay, agyaman na kagawad. Daytoy mati para kan kakwarog. Wow! Thank you, kagawad. Anya nga tilinaon da ito yung paper bag. Bath soap, shampoo, toothpaste, toothbrush, kan sagay sa tsokolate. Pasensya kayon ataday talat na baulak anagatang. Okay lang kagawad. Ti napatag kat adain ti jaw. Ay padasek man ti ako sa reti sabon kan toothpaste ang naggapoy di abroad. Uray sak mo ta ganay. Rumwarak ita ba daw? Sa dinaw ti papanan. Iti ayan ni Mari Kwanang. Ha? Nakawid nga minaw. Naimbag man ta nagawidan. Tapno adamanan as-asidag pagkatangan. Mapanak ijay balayda. Bareng mangted iti chocolate wano imported abag. Maday ta ka manain. Day tala chocolate kan imported abag tamaw. Jakmet pilitan ti dumawat kay. Ti kunak, mapanak laang. Anya ngay ti amu tayaw. Ang mga nuada ginatang napasarabo para kanyak. Sika, saan ka mapan? Sanay. Kababain mo't akin ni Mari Kwanang. Si kalatan ti mapan. Imbag man tayo may kamari tuyang. Ay na, siyak pa'y ti ko na marikwanang. Kay, kumusta nga iti Japan? Mayat, maray. Sana all nakapag-Japan, maray. Ay na, rugyang matantagurnong. Tapno makasurot kanto kanya kinto nagbakasyonak manen. Makitan to, maray. Awan mo nga minti makukwarta da tao. Ay kat makaurnong kanto lata. Ininot, maray. Makitan to, maray. Ay, huwag gayam. Adda ginatang ko nga imported a kape. Kaya't mo aramanan. Ay, una, maray. Urayan nak nga ron atag papudot ak iti danaw. Ay. Nakamisuot ka matasim mang pait. Apay aya. O, na yun dahito nga intan ni Mari Kwanang kanyak. Anya day ta aya. Bath soap, shampoo, Na. toothbrush, toothpaste, kan may sa chocolate laang. Nagbasit pa iti chocolate ngayon na. Di ka katagyaman ta daintad na kin ka. Pwe, naamukla kastoy lang titad na. Sa anak latakuman anapan. Ay na, nagbakasyon laeng ijay Japan ni Mari Kwanang. Saan ang nagtrabaho ijay? Di ka katagyaman ta daintad na. Oo, kundi bakasyon. Ngam toothpaste kan bath soap lang gayam ti kabaulan nagatangan. Nag-chip, pwe. Shh! Di mo pigsaan tang iwat maw. Ang mga numang dagiti ka aruba kat edanon da pa'y kinkwana. Anya data inyawid mo ang nakasupot dungaw. Ay, pasarabo ni Mari Kwanang para kadata.
Andiyan nga dagita. Adda bath soap, shampoo, toothpaste, kan toothbrush. Ay, bayat Ay, wahan. Mapadasan tamot lang ti agusar iti bath soap nga imported. Ay, sus. Kasada pa'y na yun na chocolate. Ay, katuan Adamat sa gaysata. Kasla dua ada dakil a karton man. Tinakita ka yung tulod da kwaraw. Kan tanod ganay. Wen, dua a karton. Ngam, ado tayo ngamin apasarabuan ni Marikwanang. Ay, talaga mo't ni Marikwanang. Amumutan ni Marikwanang. Tunggal adda papanan na. Gumatang iti pasarabo. Uray sagbabasit laeng. Marituyang! Ada ka kaday! Apay maray, anya tibagam. Umay ko la ita, dahiti ugot ti kamute. Naimbag lang nga damot si daan nyo akan ni Badong mo. Ay na, agyaman ak maribanang. Ayun gayam. Naalam ka da, hindi pasarabo ni Marikwanang parakan ka, anagapoy di Japan. Ay katuwan mare. Kinapudno na, inusar ko pa yan, ti bath soap. Ay nagbanglo, mare. Iso asaan ko pa nga ibasura, ti box na. Ay, idulin ko pa ilaang. Tapnada pa kalaglagi pak it imported asabon nga inted ni Marikwanang kanya. Anya? Ay, apay anadamag mo, mare. Kasjay lang, ti kabailan ni Marikwanang nga itay. Bath soap, shampoo, toothpaste, toothbrush, kan may sabar a chocolate. Nag-chip, maray. Ay na, mare. No agsao kamot, ay unay kamutan. Di ka pa'y agyaman, tadainted na. Pwa! Oray sanin amang tawid no kasjay mutlaang. Sagmamanulaang mati sabon, shampoo, kun toothpaste, di tatersina. Na Gumatangak man iti asen, maray. Talaga nagpuskol mo ti rupa man niya, Marituyang. Na, apaya kastamatan ti bagbaga Marikwanang. Asin laang mati umay kugatangon. Ti kunam, saan ko nga amaw ngayon chis-chis mismo tinted ko asabon kang ka? Na, anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo. Katpudno mo't maray. Nag-Japan ka. Ngamday jay laang tinted mo apasarabo may. Ay, jak magustuhan day tangay naramid mo. Iso ano si kamot lang ti gumatang. Awanan, naibusan ti asin alakop. Amo ka. Ado tilakom nga asain. Ngam di nakla kayat alakwan. Ha? No di mo kayat di saan lang. Ado matidad dumater sina dita. Kat, anya pa lang Arturo Ryan. Pumanaw ka na. Di mo dadalan kaldaw kaw. Di pumanaw. Di ta ka man langan. Ba! Di ka pa lagsardang dita. Anay. Apay ngay abinarsak na maray. Gonggo na! Badaw, ayan dagiti sa kubag. Apay aya. Pagkargaak iti bataw. Ano mo ti bataw? Apay ayata amin kat sa ludsudaw. Ay di mo maninibag ang dakalukwan nga ramina. Ay sana kalukwan. Bumalasak lang iti dayak kwanang. Nagsakit ti likod ko binarsak na iti sinilas. Ay na, tuyang. Kaslobing ka iti kasta pa nagpampanunod mo. Ay sana kapaabak iti daya abaak kwanang. Ala, mudto yung data sa kubag. Ay, anya nga day jay. Andan sama ng... Sino nga tinangbar sakit itawak? Ay, unay magtan. Kay parpariper ko lang dinadal namanan. Mamwak lang no sino tinangarami di tinayta. Talagang agsumbat kanyak. Ay, andamanan. Ay, siripag man iti abot. Ni Marituyang matdayjay. Nagloko na itabakit. Marituyang! Apa na dangilam titawak ngay? Kurang pa'y data abaak kwanang. Ay, Ay! Agsardang ka na! di
ore pa'y mabuong amin day tatawam. Awan bibiyang ko. Aw! Nita, siya kayam tikal kalabana ma! Ano titawam? Nabuong ba? Kagawad ko anan. Ay, awan nga rod, Kapitan. Binarsak ni Marituyang. Anya? Nagapa kami nga main. Anya man ang tinagapaan niya. Namwa ka, anapan na yung chismis ti toothpaste kan batsop nga inted ko kang kwana. Ay, kurang ka no day nga inted ko, Kapitan. Anya? Ay, kumporme ti pag-apaan niyo. Tulungan nakman, Kapitan. Masapol abayadan ni Marituyang dagiti dinadaal na tawak. Panagkunakit nas kan nga agsasarita kayaw. Narigat day tangar aramidin niyo. Di kay pumampanaw ganay. Kaan kwarog. Standby kayo lang di tatap no dagbalin arepere no aglaban da Marituyang kan marikwanang. Wanang kang. Uwan, Kapitan. Ang tangay kumplito tayo. Rugyan tayo asulbaran ti pariko tinagbaitan na Marituyang kan kagawad kwanang. Sikatu mo nang agsaaw kagawad kwanang. Ay, kastoy na Kapitan. Nadamag ko ngayon chismes ni Marituyang abaset. Kan saglalakalaang ti pasarabo nga inted ko kang kwana, di naggapuwa ki Japan. Katgaputan na sakit tinakam ko. San kon nga inted tigat-gatangan na, idi imay di tersenak. Jakmat impagarop, adadaalan na gayam titawak. Adya mo ti maibaga Marituyang. Husto ti imbagan na. Ngam nayunak lang, Kapitan. Tadakurang na. Idi saan na nga inted day gat-gatangak nga asay. Naga daw timbalbalikas ko adakas kun kwa na. Kat idi pumanaw akaun, nakatalikod akaun. Kalaat abinarsak nak iti chinilas. Iso abim malasak mo ta. Nung maibasar iti istorya kat nagbasol kaya odwa. Angam nadagdag senti basol mo Marituyang. Tasi ka tinangirugi iti apa? Apay namin adi ka makuntintaw iti inted ni kagawad ko anang ka. Apay masapol nga chismis mo. Adadailam ti tawa na. Anya nga deta. Sukatan ti dinadaal ma'am. Ay, Kapitan. Ay, si kamat kagawad ko nang apay natulang pay laing. Hindi ba ang lata ko man? Jakmat na lapdan ti bagi, Kapitan. Ta agburburak ti darak ide. Ala, Ay. gusto ti apa? Agbalbaliw kayon, adwa ababakay. Ay, uwan, Kapitan. Ay, nanatoyang. Basit man, wano dakal titadakan ka, pagyamanam tada. Rumbang laang, ama kontento ka. Si kamat kagawad kwa nang, saan kan ama kiapa. No amom amasulbar, itinasaya at asaritaan. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Ne, apay ngay. Alas 9 matan ngam di pay la sumangpat ni Kapitan. Wen nga raud, apay nga ta. Jak man ammo kini Kapitan. Jak pay matawagan. Ay unay mo ti kastuyan. Ni pay mo't Kapitan ti awan. Wan nga rod. Uray ko man da pa ka ammo na itay agsapa asaan ama ka umay. Tapno ammo tayo matiar aramiden tayo. Ay, wag nga rod Mangrugi tayon sa laangan. Saan abali ta at damot tan ti korum. Ang kasanungay no adda may baga ni Kapitan. Ay, awanan ti mabalin na Anya nga rod kat isumat tinala daw.
Ay nainteng, day tala nagulul dagti aramid mo iti maysa nga aldaw. Ay, nagalasan ti kasta nga aramid mo. Ni ba nang man? Di ka la sumarsar deng agsirsir maon. Maluksawak nga rod iti ugalim. Nagalas. Ay, saan na pagwadan? Imbag kumamot no sana kasta. Sikapay mo't nga rod ti kapitan iti barangay tayo. Na. Katagpay sumait. Ala, bumangon ka ditan. Tano saan? Erwar kon ti balunad daw. Saan ba? Diyak kaya ti mabalunad dungaw. No kasta nga rod, aggaraw kan. Aginaw ka iti plato. Kanagluto ka matayin. Anya? Kasta ti aramidam. Gapu tadi ka dimmaray wano napan iti meeting yaw. Ala, aramidam dagiti ibagbagakan ka. Awan day ta nga inting batingteng. Talaga nga awan sir-sirbi na, Kapitan. Na, apay manan. Kasanaw, kat adagayang meeting day din namin sa ngal daw. Ngam isuki din ti sana di maray. Ha? Kituan, kasta ti ko na dagiti dadubag opisyalis. Nadamot siguro rason na. Isu asaan ang nagparang. Ti ko namki day. Di nan maramid ti akam na. Weno responsibilidad na kas may sa Kapitan. Ay nabadaw adday ta ka man ako nakaon. Adumanan ti saom kontra kin ni Kapitan. Kay pudno mat ngamin. Ay na, narigat ti basta ag sa ulatan. Di mo pa'y amo no apay asaan anak meeting ni Kapitan. Anya nga iti amaw. Ang mga no nagsakit mag. Agsakit? Ha! Agsakit laeng dayjay. Numakaramraman iti arak. Awan ka di taramidam ita palay. Bakit ba? Awisin ka kumakit. Saan tayo pupunta? Doon sa daya. Na, anya nga ti aramidin natin? Alam mo na Amukon, mag-shot tayo ano? Oo pare. Agure ka tagpanunot ka na yung magparay. Huwag ka nang mag-isip-isip. Oo ko namlatan pare. Marami pa akong gagawin. Ha? Enteng, narabyan ka manan asing mangpet. Apay, naggapwam. Pakawanan takdong. Hanggang naggapo kami kan ni Pare Badong in Jacintra. Anya? Oo. Napasubuak nga ron manin nga iminom iti basit unli. Ha! Anya ang napasubo? Tikit di ko nam. Talaga akayat mo ti makiinom iti arak. Saan tong pinilit nak ngamin ni Pare Badong? Iso napilitan nak anapan. Ay, jak amukan ka, inteng. Amom ka di nga adun ti reklamo dagiti tao. Gaputa tunggal mapanda ka no ijay barangay hall. Awan ka. Di na ka madandanon ijay. Ha? Ha! Aglusulos ka laangan kas kapitan no kas na kamutlaang. Saan mo't takayat ko pa nga agserbi iti barangay ko. Pagserbian nga. Di mo to pa'y maaramid ti uray kasi simplian abanag para kadagiti kabaranggayan. Ultimo agpirma iti dokumento, awan ka. Tilalablabi din manin abakbakitan. Maturog takit din. Ha! Di mo kaya't adeng ganti ibagbagak. Gaputan na paiswan ka. Amuyo kaday ti makagapaw. No apay asaan ang nagparparang ni Pari Inting iti barangay hall iti manungal daw? Saan nga raw tataba daw? Taultimo niyan ti banang. Di na mutla amaw ti papapanan na. Ay nagwaraw kasla diyo amaw ni Angkelyo. Ha? Amaw tinapanan na din na minsan. Napan ijay sintro. Ijay sintraw kunayaw. Wen! Anya nga itinaramid na ijay. Ay katkas iti sigod Napan manan iminom iti arak. Anya? Wen! Iso abagbagam na angkel mo kwaraw. Tatalaga nga ipakpakita na ti kina-irresponsable na. Amuyo ka day, mayon, tuyang, sana na mararamid ni Pari Inting ti trabaho na kasmay sa kapitan. Pagkunaan nyo mat nga itataba dong. When gaputa agpaayam iti meeting,
Ngam iso matisaan ang makitarip nang. Ay nabadong padpadaksem manen ni Kapitan ako na. Oy! Saan ko apadpadaksan ni pari inting tuyang? Ibagbagak laing tipod nung aramid na. Hustam, saan anasaya at tikastang ay bagbagam? Na, Kakuy-kuyog mo no dadto ma, ngam padpadaksem kitdaing. Nga rod ang mga makadanon day takin ni Kapitan. Nasaysaya at kiti ano makadanon kan kuha na tapno agnakam. Ha? Inton makapagpanunot, agikataon kasmay sa kapitan iti barangay. Kahit sumublatang matan, kapitan, kapunta masiguradok ang mga baka. Ay nabadong nagarapaap kalangarudan, jay pa'y kaimposiblian ang mapasamak na ambisyosaw. Nasaya at mata nakapulas ka, Inteng. Undong mo. Mapanak man ije barangay hall ita. Ay katuwan mat nga mina Ingka agpakita ije barangay hall. Ta sigurado, adon ti aramidam ijay. Ay, awan siguro. Kasano ang masigurado nga awan? Awan mo ti amok nga aktibidad pa ita. Ken awan ti amok ang nag-file iti reklamaw. Ay nasaya at no awan. Angam nasaysaya at latan numapan ka ijay. Tanay, ibagbaga dagiti tao akaslawan kanu ti kapitan ti barangay kabildatan. Gapo takanayon nga awan ije barangay hall. Kandida makita tunggal adda maangay at aripnaw. Niya. Daita ti ibagbagada. Apay, kayat mo aya akasta ka na yun ti ibagbagada, maipapankan ka. Apirma ka dagiti papilays. Kasanaw, awang kayo mangamin amang pirma, Kapitan. Di inawagan dak ko ma. No kakasta ba nasken apakaamuan dak paymet Tapno amok dagiti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay, pasensya kayo na. May pasen na ko na. Kasla di dak paenra man akas kapitan. Naisan mo takasta, Kapitan. Ay, rush lang amin, iso kapilitan. Angem no maminsan. Urayin dak pay uno awagan da. Among pare, kung nadakagawad ko anang, nga irresponsabli ka kano kapitan. Anya? Wen pare, day tati magpagada. Jak amo dagita Ay, idiritso da ko mangarod kanyak. Wen nga rod ko pare. Nasken ko maasika ti pangibagaan da. Saan nga iti sabali at tao? You're right, pare. Angem sabali magarod, ti mapaspasamat. Pare. Amok ma-stress kan kadagiti nakaad-ado asasao dagiti tattao. Tagkakasakit nga min dagiti magbagada. Huwag nga rin. Aqua, nuanyati ko ng pare. Agsanod kan kas may sa kapitan. Tasublatak pay. Ha? Wen pare, tapno dita kan sarsaritaan dagiti umili. Bayan, tagpanunotak pay. Kagawad, nagsasarita tayo man itinalapat. May papanitan niya, Kapitan. Apay nga ibagbagayaw nga irresponsabli Ni, awa mo timbagbagami akasta. Imposible. Ada na kaidanon kanyak. Iso kano ti ibagbagayo. Awan ba pa inyo Kagawad kayo laang. Iso adidak mo't ibay-bay pas Ne. Nalawag ti imbaga. Didak ununaan. Tasyak ti kapitan. Apa yan, Marikuanang? Magsangsangit ka, mat. Nasakit direk nak, Maribanang. Nasakit talaga. Ha? Apa yan? Napaay ka kade kan ni ayahan? Ay na, Maribanang. Apa kastoy. Awan lang aro na asawa kon. Pasakitan nagpelay ti kastoy, mat. Na, di ka maawatan, Mare. Apay ngamin aya.
Kwa maribanang nagsakit ti bagbagan ni Kapitan Enteng kanyak. Naitatak di ti panunot, puso kan kaunggak. Na, apa yun, Mare? Anya tinaramid na kan ka? Anda ka nung arod ng ibaga nga dahil bagbagak nga irresponsable a Kapitan. Hiso akin umprontar nak. Naibaga na pa nga ibay-bay Pasko ka na. Ha? Awan mo timbagbaga ka kasta. Kan sana po nga ibay-bay Pasko. Ay, pasensyaam ko man ni Enteng, Marikwanang. Sana balay, kasaritak to, apaman ang makaawid ah. Anya mo tentikas to'y. Kaslawan pa'y sir-serbi met a kapitan ti tao. Na, apa yan? Kasanukat ibay-bay pasdak lang arudan. Ibagada pa, nga responsable at. Ay nainteng, agpanunot ka ngamen anaimbag. Apay, anya ti pagkunam kanya. Dakas ti pa nagpampanunot ko. Ay talaga adakas, Na, maday, gaputa sa bali adagos tinang ipapanam iti imbaga. hay, Apay, asino timang baybay paskan ka? Ken asino tinangibaga nga irresponsable ka? dagiti kakadwa ah. Dasaya at ano kasangsangod ak. Ngamno awanak, nagado ti bagbagada. Ay nainteng, ammom kaday anasakit unay tinakam ni Marikwanang ken ka, gapu iti day tabanag. Sang kaibagam ka no nga ibay-bay pasda ka, angam saan mo't ngagpaysaw? Ah, Uray lain sang sangit ni Marikwanang day tabanag. Iso apang nga asim ko mainteng, di ka mangibabain. Ha! Kasaritam anaimbag ni Marikwanang! Ay nabadaong talagang awan manak na kemaw. Agraraman ka lang arudaon, chismoso ka pay. Ha? Apay ka di manen? Anya amanan, Na, amo ka. Sika tinangibagakin ni Kapitan, nga imbaga ni Marikwana nga irresponsablay a Kapitan. Ha? Tati ko nam siguro, madismaya, kat agikat, kat tapno sumoblat kamat. ha? Ay nabadaong kakaasi ni Marikwanang amaung-ungtan gapulaan kan ka. Iso ano kasapulan nga ibaga asi katimang ibagbaga kadagita. Ibagha! Saan atuyang? Ay, imasyan kamot kanyak. Asawa di nagmot ipasubo Apay, kinasyam ka day ni Marikwanang gapo itinararamid mau, Isungag sagana ka ba daw? Na, Taamangan no si kantumag tagsangay! anya? Denggam ko mamati palawag ko a Kapitan. Awan imbagbagak nga responsable ka. Agparpar bula ang tinangidanon kan ka. ah, Kasano nga minadya karamidan dagiti ba nagarumbang kumasi ka ti mga ramen. Kadi ka mat matatao diti barangay hall. Idaday may nag-propose iti project. Nagkuyog kayo kano ni Kabadong. Napan kayo kano naginom iti sentro. ha? Idadamanan meeting. Anda ka kano iti balayo. Naladaw ka kano nagring. Awan ti ag-preside. Iso kapilitan na nasyak. Ay, pakawanan na ko makagawan ko nang. Ni pare ba nung tinagapuan ti sayang gusang, nga ibagbagam kano, nga responsable ah. Mare? Ipakawanan na ko ma. Pudnaw. Imbagak dagi jay, kayat ko laeng amadismayan ni pare Inteng. Kayat ko asyak mo ti sumublat kas may sa Kapitan. Ay unay matikas ta nga ugali mon. Pag-aapam ti tataw. Unay matan. Ay, pang-asim ka din. Pakawanan na kon mare. Please forgive me. Ay, diya kaya ti maidarom. Pang-asim, mare. Ay na, Kapitan! Aramidam ngamin ti pagrebengam kas ama ti barangay.
tapno awan ti pakasarsaritaan. Kat si kamat tatabadong, di ka agparbo, gapula ang itibukod mo nga interes. Tadi ka matla agbaligi. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Ha! Nasakit ka talaga ti matak tuyang. Nay, apay ngay? Nasakit nga raw. Agdamag ka pa lang. Ay, kat di ka nga rin agungot Kasangsangpot mula ang agung-ungot ka man Kasanaw, kat ibagbagak lang nga rodan, nga magdamag ka pa lang. Saan mat ngamin alim mabaga day tamatam tapno ibagam anasakay. Wanaw, mabulbul sa kan. Anya? Ay, Kahit anya ngay nga raw. ibagak man lang ang tagpaisaw. Amom tuyang, nasakit ti matak, ang makakit-kitakin ka. Anya? Nasakit ti matak ka makakit-kitakin ka, anak asikawel, anak kay gamit ti cellphone. Ngamin, kasta akanayon tar aramidam. Anya? Talaga, mate. Iso ato magder ka ditan, kat ingkag lutaw. No di mo kaya ti barsak ko na ita cellphone ba? Saan matan nga umumay ni Marituyang? Wen nga rod, Mare. Kailiw kumatan ti kumarita. Uray siyak. Dinamag ko kan ni kabadong idinaminsan. Kunana mga wanararamidan ni Marituyang iji balayda. No kasta. Saan la siguro arumrumwar. Uwan nga taa. Di nakit ditulungan ni pari badong ije bangkag da. Uwan nga rod Sumalang awan ko na. Ay, angam di tamo ang mga nukon ko na lang mani kabadong. Wen matkit di Angam idi na minsan. Limabas kami ije balayda. Nakawarwaramat. Saan anawalwalisan ti arubayan da. Kasanuma nga main. Jay lag cellphone tararamidan ni Marituyang. Kata-katawa ka ba't tita? Happy lang, Uncle. Bakit? Apay ka di, Uncle? Ibaundak. Saan? Ag-isim-isim ka ba't tita? Sakit cellphone mo ti dumdumugam. Kasta talaga ti baraw, Uncle. At dakatex na balasang. Ay, Uy. na. Ay. No kasta. Baak numor nga rod. Wan, Uncle. Umadanin ang mga sawa to'y kaanakam. Ay, may matanday tatuyang. Aging ganito'y pagidaan ta. Day talatan cellphone mo, tininto na ram. Bayan nakadilat Awan mo ti madingar aramidag. Mamuak lang nga damadingar aramidam, makitam. Ay nabadong, san ka ka din ngagpanunot iti san anasayaat. Kahit, asino nga raw tititiksam, Di ka anak ka. Ay, idupam ko nanay. No bigat sumurot ka na di gardain. Saan laday tagsil-silpon tan aramidam? Talaga mo Jay. Anya talaga mo't nga bagbagam ganay. Talaga mo At nakateks mo Di na iba ti silpon na Ay no, gimatang pa yan iti pagkargaan ti silpon na. Kat ingkwintas na pa yan. Wana ganay.
Tapno mariplayak adagaws no ag-text niya i-textmate kaw. Kay, taga-ano nga dito, textmate mo? Secret. May pasikri-sikrito ka pang nalalaman Jay. Ipagamki din. Secret nga raw. Ipakamok to ka day. Nala? Gunin. Kay, napingarod nga umisam ka. Ay, awan Jay. Maragsa ka naglaang parakan ka. Tapno, adamat kad ma. Saan kang tungag may sa di balay mo? Nay. Mayati sa sagawi siwam Marituyang. Ayun na, Maray. Tapno na imbaglata. Tagsapa. Ay, would mo't amaray. Kay, papanam nga raw, uray lang nakasapsapa ka. Ay na, ijay man tersina ni Marikwa ng Maray. Mapan ka gumatang? Saan, Maray? Anya nga raw, Mapanak agpaload. ha? Wun, Maray. Adda nga mintiksak ng importanteng mahalaga. Ha? Wun, Maray. Sige, labsan ka bay. Mabit man laang, Maray. Nay, apay, Maray. Igatangan nakman nga raw. May sa abuggoong. Tapag buggoong kuman iti dangdanga. Sige, Maray. Ano kamutin ko araw? Madamati meeting ming cellphone mo kid din ti dumdumugam. Ay, pasensya kayo nang Kyle. Text nga min atix ni Cynthia. Cynthia? Unang Kyle, titextmate kaw. Tagaan na. Apay? Ay, awan ang Kyle. Di mo kunain adi mo amo ti lugar na day takatitext mo. Amok Tagaan nga rin. basta, iditalito ka di kada kayaw. In perfect time. Apaya saan ang may ibustilot mo, Tuyang? Unlimited nga raw. Unlimited nga. Saan alimitado? Ay, salbag ka. Na, apay manan. Masurunan nga raw. Pangal-alamit ti paglulod mo. Ay, kwarta. Pangal-alamit ti kwartam. Ipaw-paw iti kaanakak nga dayjay abroad. No kayat mo kat ikang kapay. Anya? Wen, ikan ka tapno di mo matkon ko na. Agbayad ka mo na iti utang mo, kwarog. Manabulanan. Urayan pa yung anak wanang. Awan pa'y kwartak ita. Anya, pangipipanam nga rod iti mapaspasadaam ngay. Kat kunada mo tapaspas kang agpasada. Sana balay na anak wanang. Jak itarayan ti utang gaw. Una anak wanang. Surely I will pay my credit. Walang labis, walang kulang. Nagsaya at ang tibiyag ni Marituyang, Mare. Apay aya, Oresan ngagtrabaho adalat ta kwarta na. nadlaw ko nga ruday ta. Uray agigan laang ijay balay da nga agsil-cellphone. Ngam pangalalaan na ngay nga ta iti kwarta na. Ipaw-paw it kanu ti kaanakan na nga da ija abroad. Ay, isumot lagayam Kanayon mo ngay gaman na ti cellphone na. Talaga nga ta. Ajay kaanakan na ti teteksan na. Ayun, nagpaisoan niya. Amangan mat no sugar daddy na. Ha? Kasinubilang ni Kabadong. Di na mo tag-cellphone ka. Ay, win nga rod, Mare. Ay, piman mat ni Pari Badong nukas taman bilang. Ang kalintang. Uy, ang gangin. Apa ka di? Nakangiwat ka. Kasanumot nga main. Kasladinak magdangdanggan. Ay mangmangga ka. Urayak lang tinayon ti ibagam. Puro angkel. Kuha nga min anggal. Sinong batan na konter armag.
Ah! Text meet mo ako na. Unang kail. Talaga naragsak ka Panagrik ngarod ka tumtumpawak gapo iti ragsak ka. Ha? Kastoy gayam ti adda girlfriend na. Apay, nakita mo iti personal. Saan ba yang kail? Namarik na nga ayatin na unay. Kasano dahi ta? Di ka pa'y nakit-kita. Ay, ayat ma'am. Nagnaan nga ron nga dahi ta ayat. Ije SIM card ti cellphone nyo. Ha? Ay, di kag talag adagos ko arag. Nariga, tikas ta. Ano ti mang lukloko ita panawan. Nyanggal, mate. Upayin nakpay lang, mate. Sana mang lukloko ti girlfriend kaw. Ay ayatin nakday jay. Baka mo ka. Basta amirism ana imbag timbaga. Bakaw ungetak ka talagang tuyang. Awanan ta mong garamitan no di tagsilsil pulatan. Na, apay aya akan ayon nakadilawan. Gaputa din akong matulungan iji bangkag ta. Oray adamat kwarta. Hay, pangal-alam iti kwartam. Tadi ka may bibusan iti kwarta. Namen anok nga imbagakan ka ba daw? Ita, di ka nakak nga da ijay abroad. Ha! Siguraduam lang! Akaanak kam timang mangtidkan ka, ha? Apay bade. Na, Agimon ka? ay, Ay na, di ka danag. Si kalaeng ti ipit-pitit to'y puso. ha! Agraraman ka, bakbakatan! Na, agdamag-damag ka. Ita, kasta ti bagan. Pangal-alaan ba iti paglulod mao? Kasla di ka may bibusan nga ron. Ay di ka nakakmatlaang. Ha? Ay, siguradum lang, ha? Tano addan turum so aparikot, gapo iti dayta, ay kat makaamukan iti biyag mo! Nasaya at magtadakan, Kwarog. Una na kwanang. Umayak ag bayad iti utang kaw. Nay ka nasaya at Wal, nana. Kasta ngamin agbayad kayo iti utang yaw. Kan agpaludak matangin. Manutilod mau. 300 pesos. Ludam dito yung anumiraw. Mabitlaan. Apay aluludam day ta numero. Kat no numero ti girlfriend ko na ita. Girlfriend ko nam? Wal, nana. Kano day to'y mo jay pinalud, day ni Marituya nga numero na. Ha? Agsarita kayo itinalapat. Waraw. Marituyag. Bayada mamin nga inlot ko kan kana na tuyang. Linuko naklagayam. Ay napakawanan na kumakwaraw. Nalagip ko lang aramitin ti kasyay. Gaputa kayat ko makalibre ti loud. Tapno adda pagbuybuya ak iti YouTube kan TikTok. Ulbut ka na tuyang. Nalaing ka nga pamarang. Ay, Bayada mamin nga inlot ko kan ka. Nasurok alimaribaw. Ay napangalalak nga iti kastagatan. Pangaasim ko araw, pakawanan na kuma. Sana mabalain. Basta agbayad ka. Si kaamin tinapanan ti kwartak. Kaputa nagpardas ka ngagpalaod. Ay, Binaybay ak ti utang ko kininana ko anang iday. Tapno lang adda paglud ko ken ka. Isu masapol ngagbayad ka. ay kapitan, tulungan na kuma. Ay, maray. Sapay lang kuma. Tadi mo ibaga akon konsintyek ti ka na ka. Ay, masapol agbayad ka. Gaputa ginundawaya matipan nakainlab na kampay iday. Kat si kamat ko araw. Dapat basol mo. Gaputa di mo inamaw no asino ti katitiks mo. Adal day takin kan, kwaraw. Wanang kail. Amok to nintun sumarunaw. Mangibabain ka bakbakitan. Sa nagayam at ikaanakam titik-tiksam. Pati ni Kwaraw, linukumpay. At tinawatam itinagado ang kwarta. Manangguntawi ka. Ay, pangasim aba daw. Di na kumanungtan. Tulungan na kiti. Ay, katresutem ati parikot mo, tuyang.
Sana balay, tadamot ititod ti ka anak ka makwartam. Madam. Di ka man kundi sangit di tatuyang. Nagalas ti ugali mabakbakitan. Manipod ita. Ag trabaho ka. Tapno at pagbayad mo iti utang mo kinikwaraw. Winusan, ilakom layan ti cellphone mo. Anya? Isaw tinapanunot ko arimi day. No awan pagbayad mo tuyang. Ita nga min ti maalala iti nalaing abakbakitan nagaskin ka. Iso amanipod ita. Awanan ti bibiyang kukin ka. Makamu ka na ti parikot mo. Anya? Just ka abakbakitan. Kanya-kanyatan. Ang kanya-kanyatan iti biyag. Ay, saan na ba daw? Ay, kasanuak pa yan. Diyak ka ba ila na sulbaran day tao nagmay-may sakla? Ay, natoyang. Nagar-aramid kan tumot ngamin iti pagparikotam. Ginundawayam ni Kwarog, tapno makalibre ka laang itilod. Kat si kamot Kwarog, di ka ngamin basta mamatpati kadagiti textmates mo. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal.